हेलो फ्रेंड्स आई गोल्ड वीडियो का आपको स्वागत इ वीडियो में आलोचना करबा +3 थर्ड सेमेस्टर आपनकर हिस्ट्री ऑनर्स रो कोर पेपर 6 रो थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2025 पई किछि सिलेक्टेड एकवार विशिष्ट प्रश्न गुड़िकर उत्तर आलोचना करबा जहाँकि आपनकर परीक्षा आसबार बहुत संभावना रही तेणुकर वीडियो को जारी स्किप न करी आरंभ शेष पर्यंत देखंतु तड़ी न करी चलतु आज वीडियो स्टार्ट करबा। प्रथम प्रश्न रखिदंतु उपनिवेशवाद संपर्क में सर्वप्रथम डैश एवं डैश टिप्पणी करिथिला उत्तर होची मार्क्स एवं एंगल्स। तापर प्रश्न नंबर 2 रे रही ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा धन बाहर को पठा को डैश बोली आख्या दिया जायतिला वित्त बही प्रभाव वित्तर बही प्रभाव बोली आख्या दिया जायतिला। प्रश्न नंबर 3 रे अछि डैश ख्रीष्टाब्द रे हब्सन निजर पुस्तक इंपेरियलिज्म प्रकाश करथिले उत्तर होची 1902 ख्रीष्टाब्द रे। प्रश्न नंबर 4 रे अछि हमजा आलाबी उपनिवेशवाद को डैश रो संज्ञा देइछंती उत्तर होची औपनिवेशिक पूंजीवाद। ता परवर्ती प्रश्न रही ख्रीष्टीय डैश शताब्दी रे साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद उग्र रूप धारण करथिला उत्तर होची 19 शताब्दी रे। तापर प्रश्न नंबर 3 रे अछि डैश ख्रीष्टाब्द रे सर्वप्रथम बाष्प चालित जहाज आटलांटिक महासागर पारी होइतिला उत्तर होची 1838 ख्रीष्टाब्द रे। ता परवर्ती प्रश्न रही ख्रीष्ट 15 शताब्दीर द्वितीयार्धरू 16 शताब्दीर प्रथमार्ध पर्यंत समय काल को विश्व इतिहास रे डैश बोली कुहाजे उत्तर होची भौगोलिक आविष्कार जुग बोली कुहाजे। ता परवर्ती प्रश्न रही मार्कोपोलों लिखित पुस्तकर नाम कौन थिला उत्तर होची ट्राभेल ऑफ मार्कोपोलो तांकर पुस्तकर नाम होची ट्राभेल ऑफ मार्कोपोलो। तापर रही प्रश्न नंबर 9 रे देखंतु मार्कोपोलों सहयात्री थिबा फ्लोरेंस जड़े बणिक लिखित पुस्तकर नाम डैश थिला उत्तर होची मर्चेंट्स हैंडबुक रही। प्रश्न नंबर 10 रे रही पोर्तुगाल राजकुमार हेनरी नाविक मान को समुद्र यात्रा संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने एक डैश खोली उत्तर होची नौ प्रशिक्षण विद्यालय से खोली। प्रश्न नंबर 11 रे रही डैश थिले आधुनिक नौ जहाजर उद्भावक बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न अटे उत्तर होची हेनरी। ता परवर्ती प्रश्न रही हेनरी को डैश उपाधि रे विभूषित करा जायतिला उत्तर होची नाविक राजपुत्र हेनरी नाविक राजपुत्र हेनरी नाम रे उपाधि रे भूषित करा जायतिला। प्रश्न नंबर 13 रे रही 1486 ख्रीष्टाब्द रे पोर्तुगीज नाविक बार्थोलोमे डायर जलयात्रा करी आफ्रिका महादेशर दक्षिण सीमारे पहुंची अत्यधिक झड़झंझार सम्मुखीन होई से स्थान नाम डैश रखिथिले उत्तर होची झड़झंझार अंतरीप बोली रखिथिले। प्रश्न नंबर 14 रे रही पोर्तुगाल राजा द्वितीय जन हृदय करथिले जे आशा और विश्वास करी से अंतरीपरु जलपथरे यात्रा कले भारत को पहुंची हेब तेणु से अंतरीपर नाम बदले डैश रखिथिले उत्तर होची उत्तम आशा अंतरीप बोली से रखिथिले। ता परवर्ती प्रश्न रही डैश जुगान्तकारी आविष्कार नौयात्रा 1492 ख्रीष्टाब्द अगस्त 3 तारिख में तीनोटी क्षुद्र जहाज यथा सांता मेरिया नीना एवं पिंटा और 88 जन सहयात्री सहित स्पेन कार्डिफ निकटवर्ती पैलोस बंदर बाहरी उत्तर होची कलम्बस बाहरी थिले। तापर अच्छी प्रश्न नंबर 16 रे देखंतु डैश घोषणा करथिले जे से नूतन विश्व आविष्कार करिसंती उत्तर होची अमेरिका भेस्पुसी घोषणा करथिले जे से नूतन विश्व आविष्कार करिसंती बोली। तापर प्रश्न नंबर 17 रे अछि दंतु 1460 ख्रीष्टाब्द रे पोर्तुगाल रो एक सम्भ्रांत परिवार रे डैश जन्म ग्रहण करिथिले उत्तर होची भास्को दा गामा 1460 ख्रीष्टाब्द रे पोर्तुगाल रो एक सम्भ्रांत परिवार रे जन्म ग्रहण करिथिले। प्रश्न नंबर 18 रे अछि भास्को दा गामा 1498 ख्रीष्टाब्द मे मास 20 तारिख दिन भारतर मालबार उपकूल स्थित डैश नामक स्थान रे पहुंची उत्तर होची कालिकट नामक स्थान रे पहुंची। तापर प्रश्न नंबर 19 रे अछि दंतो पोर्तुगाल राजा डैश को भारत महासागर आडमिराल पदवी रे प्रदान करथिले यह मध्य बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न अटे उत्तर होची भास्को दा गामा पोर्तुगाल राजा भास्को दा गामा को भारत महासागर आडमिराल पदवी रे प्रदान करथिले। तापर प्रश्न नंबर 20 रे अछि पोर्तुगीज नाविक फर्डिनांड मैगेलन डैश नामक जहाज रे पृथ्वीर चतुर्पार्श्व रे प्रथम थर प्रदक्षिण करिवार गौरव अर्जन करथिले उत्तर होची विक्टोरिया नामक जहाज रे पोर्तुगीज नाविक फर्डिनांड मैगेलन
ପୃଥିବୀର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 21 ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଗେଲାନ ପ୍ରଥମେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗର ଅତିକ୍ରମ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଦକ୍ଷିଣରେ ରହିଥିବା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁଯାୟୀ ସେହି ପ୍ରଣାଳୀର ନାମ ରଖାଗଲା ଡ୍ୟାସ୍। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମ୍ୟାଗେଲାନ ପ୍ରଣାଳୀ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାବିକ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଡ୍ରେକ୍ଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର କୁକୁର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଡ୍ରେକ୍ଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର କୁକୁର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବା କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଡ୍ରେକ୍ ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ 1578 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଡ୍ୟାସ୍ ନାମକ ଜାହାଜରେ ଜଳଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦି ଗୋଲ୍ଡେନ ହିନ୍ଦ୍ ନାମକ ଜାହାଜରେ ତାଙ୍କର ଜଳଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଡ୍ୟାସ୍ ଥିଲେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବାରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ନାବିକ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଡ୍ରେକ୍। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଡ୍ୟାସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆମେରିକାରେ ଇଂରେଜମାନେ ପ୍ରଥମ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1607 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 26 ଅଛି ଡ୍ୟାସ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ କେବେ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ କେବେ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 27 ଇଂରେଜ ଶାସକଙ୍କର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ଡ୍ୟାସ୍। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାଗ କର ଏବଂ ଭୋଗ କର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 28 ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ମହାଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁନା ଖଣି ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା ଡ୍ୟାସ୍ ମହାଦେଶରେ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଡ୍ୟାସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଲେଭିଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଅର୍ଗାନିକ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ରିଲେସନ୍ ଟୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇକୋଲୋଜିରେ ଜୈବିକ ଓ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶଦ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1840 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 30 ଅଛି ଆମେରିକାର ଲିସବନ୍ ଠାରେ ଏକ ନୀତିଦିନିଆ ଡ୍ୟାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦାସ ବଜାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 31 ଅଛି ଦାସ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ 1805 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଡ୍ୟାସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡେନମାର୍କ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଡ୍ୟାସ୍କୁ ଗୋରାଲଙ୍କ କବର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଡ୍ୟାସ୍କୁ ଗୋରାଲଙ୍କ କବର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଫ୍ରିକାକୁ। ତାପରେ ରହିଛି ଡ୍ୟାସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜର୍ନାଲ ଅଫ୍ ଦି ରୟାଲ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ସୋସାଇଟି ନାମକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1838 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ତାପରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଉତ୍ତର ଦିଅ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଉପନିବେଶବାଦକୁ ଔପନିବେଶିକ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହମ୍କା ଆଲଭି। ତାପରେ ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମାର୍କୋ ପୋଲୋ ଚୀନର କେଉଁ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମଙ୍ଗୋଲ ସମ୍ରାଟ କୁବଲାଇ ଖାଁଙ୍କ ଦରବାରରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ ୟୁରୋପର ସମସ୍ତ ମଣିଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 5ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋଫର କେବେ କେଉଁ ସହରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋଫର କଲମ୍ବସ 1491 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଟାଲୀର ଜେନୁଆ ସହରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କଲମ୍ବସ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଦ୍ୱୀପଗୁଡ଼ିକୁ। ତାପରେ ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କଲମ୍ବସ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଭାରତୀୟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ବା ୱେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଜକୁ ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କାହାର ନାମ ଅନୁସାରେ ଆମେରିକାର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମେରିଗୋ ଭେସ୍ପୁସିଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ମାଗେଲାନ କାହାର ନାମ ଅନୁସାରେ ଫିଲିପାଇନ୍ସର ଦ୍ୱୀପର ନାମକରଣ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସ୍ପେନ ରାଜା ଫିଲିପ୍ସଙ୍କ ନାମ ଉପରେ ସେ ସ୍ଥାନର ନାମକରଣ କରିଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁ ନାବିକଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳର କୁକୁର କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ନାବିକଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରର କୁକୁର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଇଂଲଣ୍ଡ ନାବିକ ସାର୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଡ୍ରେକ୍ଙ୍କୁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ୱିଲିୟମ ଆଡମ୍ସ ଜାପାନ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11 ରହିଛି କାହାର ନାମ ଅନୁସାରେ ଜେମ୍ସ ଟାଉନର ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ଜେମ୍ସଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ। କେଉଁ ଦେଶକୁ ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ ମହାଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 13 ରହିଛି ଉପନିବେଶବାଦକୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ଲୁଣ୍ଠନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଉତ୍ତୋଳନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି 13ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 15 ରହିଛି ନୂତନ ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଧାତୁ ନିଶୋଧନ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡୋନେଜ ଉପକୂଳରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 16 ଅଛି କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଉଦ୍ୟାନ ସୃଷ୍ଟି ଓ ବୃକ୍ଷଣ ଉପରେ ନିୟମିତ ଉପାଦେୟ ଆଲେଖ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜର୍ନାଲ ଅଫ୍ ରୟାଲ
एग्रीकल्चरल सोसाइटी। प्रश्न नंबर 70 अच्छी जर्मनी सीमा शुल्क संघ को कौन कहला उत्तर होची जोल्वेरिन। तापर प्रश्न नंबर 18 अच्छी अमेरिकार केउठारे नीतिदिनिया दास बजार आरंभ होइतिला उत्तर होची लिस्बन। तापर प्रश्न नंबर 19 रे अच्छी दियंतु केबे इंग्लैंड और अमेरिका दास व्यवसाय को निषिद्ध करथिले उत्तर होची 1802 ख्रीष्टाब्दरे। तापर प्रश्न नंबर 20 रे अच्छी केउ महादेश रे सर्वाधिक संख्या रे दास व्यवसाय वृद्धि पाइथिला उत्तर होची आफ्रिका। तो हेतला कि सिलेक्टेड 51 विशिष्ट प्रश्न गुड़िकर उत्तर जहाँकि आपण मानकर थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2025 पे। तो वीडियो भल लगा वीडियो लाइक देबे एवं सांगस्ते मानक से अधिक मात्रा रे शेयर करबे। आपण जदि यार पीडीएफ पाउ चाहते हमर टेलीग्राम चैनल जॉइन जानतु। टेलीग्राम चैनल लिंक आपण मानकु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दियाइछि। आपण माने डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाय से लिंक रे क्लिक करंतु एवं टेलीग्राम चैनल जॉइन इशू पीडीएफ कलेक्ट करंतु जहाँ पर कि आपण मानक पढिबारे सहाय्य हबो। तो देखाबा अब एक नूतन वीडियो रे से पर्यंत जय जगन्नाथ।